नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मु शुभलक्ष्मी आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल शुभलक्ष्मी डेली लाइफ रो आज गोटे नुआ फ्रेश वाला ब्लॉग को। तो सांग मैंने आज सकाळ मो माँ ए रोषे करुच्ची चलतु देखा मो माँ कौन आज रोषे करुच्ची पूजा रे खाइबा पई। माँ माँ हां किला किस रंती ए कफार मट करूची मु पूजा खाइबो पूजा खाओ देखि ता पूरा निरामिष अदा पकी अदा कंचा लंका तापरे निरामिष छुंका खुमरा करेगी हाउ तम माँ से रांधुची अठे हमर आज मेलार दुकान दिया हबो अठी बापा जा नै जे बांस का काढुचंती से पी देबे ओने डायरेक्ट एठी पी देबे दुकान दिया हबो हमर मेलार 32 वर्ष होउची बापा जा जीवे रिक्शा काढ सारलेनी बांस का। तो सांग माने एबे सकाळ सकाळ आखुरस टिके पीबा माँ से घटी नहीं के आखुरस नबो बिली एबा देखा देखा ता ता माँ तो आखुरस पियाबो माने आखुरस घिने आसनी ब्रश कर साला पर पीमी ले माता रांधुची औ 1 hour later तो सांग माने मु एबे गाधी पाधी सारी की खाई सानिनी खाई की आज कौन रोषे हेबो सेगुड़ा सब जुगाड़ी की रखीची एबे आपण मानकु देखैबी। तो आम घर को दीजन कुणिया आछंती तो तांको पई नॉनवेज हेबो आमे जेहेतु नॉनवेज खाउनु तो सेति पई आमर वेज हेबो आ कुणिया दीजन का पई नॉनवेज हेबो तो आपण मानकु देखैबी चलंतु। तो एडी मु रखीची आलू काट के एडा चिकन लो पड़िबो आ एटा होची कदली भंटा पतुआ हेबो ता पई आलू काटीची आ एटा होची हिंचुड़ा तरकारी हेबो हिंचुड़ा और आलू के काटी के रखीची आ एठ रहला चिकन कुणिया मान को पई होबो आ एबे आ बाकी काम जहा रहला सब करबी एबे टिके घेमा बाछीबी आ अदा रसुन का छड़ीबी तापर मां चावल देई के जाईची भात बस देबी। तो आज टिके चावल देई के मां जाईची एबे मु जाउची भात बस देबी। तो चलंतु आज रो काम सब मोर स्टार्ट कर दबा तो आपण माने वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु आ वीडियो को एंजॉय करंतु। भात बसी देची तो चलंतु स्टार्ट कर दबा। तो एबे गिम्हा गुडा को बाछी के सब एथरे रखी देबी तापर अदा रसुन का छड़ीबी। तो आज टिके काम अछि मोर अधिका चलंतु। गिम्हा मो पिता जिनस जमा खाए ना बाकी ये टिके टिके खाए। तो सांग माने मुना अधा अधी बाछी सारनी एबे भात रे नहीं फुट आसीगलानी तो चलते देखिए भातटा है कि नहीं। भात रे पूरा फुट आसीगलानी भातटा होगला ताको टे गड़ी देमी गिम्हा पूरा बाछी देची एबे अदा रसुन छड़ी दबा। तो सांग माने एमिति तो मो काम चली आज मो माँ पूजा करुची आसी ना तो तलको आसने मुझे देखेबी आपण मानकु एबे मोर अदा छड़ा चलीची सेपटे आलू भाजुची काम तो चलीची आ कौन करी। आज मेलार दुकानटा दिया होची तो सेथि पई घर टिके व्यस्त आ दिजन कुणिया आछंती तो ताको पई भी रुसई हबो सेथि पई मु सकाळ गाधी पाधी सारी भात का बसी देनी आ तापर माँ आसले तरकारी रांधिबो मु जहा काम सारी देथिबी एगुडा सब बाटी बिटा के रखी देबी माँ आसले तरकारी रांधिबो आ कोन करबा कहंतु। आम गाँ पाख गोटे गाँव जगन्नाथंकर 32 वर्ष मेला हेबो तो सेठी आम स्टेशनरी दुकान दिया है आम सब मेलार दुकान दिया हुए आम जिते बेलू छोटा बेलू मो बापा सब मेलार दुकान दियंती स्टेशनरी दुकान। तो आज नहीं कि गले आज खाली पलाटा मारा हबो आ जिनस पत्र सजाणिया हबो जेदिन मेला स्टार्ट हबो सेबे थारु आ। तो मु भी जीवी मेला आपण मानकु देखैबी कोठी होउची केमती हमर एटा मेला हुए तो आपण मानकु सब देखिबी आपण मानकु देखिया पे बहुत बढ़िया लागिवो। अदा छड़ा सरी गला एबे टे रसुन छड़ दबा रसुन छड़ साला परे याकू पेस्ट करी आनिमी बस सरी गला। तो सांग माने मु छड़ी के आपण मानकु सहित कथा होउची एबे हिचुड़ा आ आलू की छांकुची आपण मानकु देखौची छाणुची एटा
ଆଉ ଏଇଠି ଅଧେ ରହିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋ ମା ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛି। ମୁଁ ହିଚୁଡ଼ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ସାରିଲିନି, ଏବେ ଫୁଟୁଛି। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କାଢିଦେବି। ମୋ ମା ଚିକେନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛି। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧିଛି। ଆଜି ମୁଁ ହିଚୁଡ଼ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ତ ହିଚୁଡ଼ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି, କଲରଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏବେ ଭଣ୍ଡା ପତୁଆ ହବ। ଏବେ ମୋ ମା ଭଣ୍ଡା ପତୁଆ ରାନ୍ଧିବ। ତାହେଲେ ତୁ ଏଥର ରାନ୍ଧ ଭଣ୍ଡା ପତୁଆ। ବାଟିବୁ ତାହେଲେ କିସ କରାହବ? ତୁ ପିଆଜ କାଟିଦିଏ ଚିକେନ ପାଇଁ, ତୁ ଯା ବାଟି ଆଣ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମୋ ମା କାମ କରୁଛି ଆଜି। ଟିକେ ମୋ ମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆମର ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛେ। ତ ସେ ଟିକେ ବାଟି ଆଣୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ କାଟିଦିଏ ଚିକେନ ପାଇଁ। ଆମ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ରେଡି ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ପତୁଆ ହେଇଗଲେ ଦିଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ନେଲୁନି ଇଏ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେ, ଆଉ କିସ ସେଟା ଗିମା ବିଲାତି ଆଉ ପିଆଜ କାଟିଦେ। ବିଲାତି ଫାଳେ କାଟିଛି, ଚିକେନ ପକେଇ ବୁଲି କାଟିଛି ଏଟା ବୋଧେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଟମାଟର କାଟିଦିଏ ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ କାଟିଦିଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋ ମା ପତୁଆ ରାନ୍ଧୁଛି, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପତୁଆ। ଆମେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସର ସରେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସର ରାନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏଠି ମୋ ମା ରାନ୍ଧୁଛି ପତୁଆ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାର ରେସିପି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମାଆକୁ କହିବି ୟାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ସିଏ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଏଠି ଭାଜିକି ରଖିଛି ଚିକେନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ, ତ ଚିକେନ ବି ରାନ୍ଧା ହବ ଏବେ। କୁହନ୍ତୁ କଷାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଝୋଳ ପୁରା ରେଡି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ରେଡି। କଲରଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପୁରା ମୁଁ ରାନ୍ଧି ସାରିନି, ସବୁ ଯାହା ରାନ୍ଧିବା କଥା ରାନ୍ଧି ସାରିନି। ମୋ ମା ମୁଁ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଆଜି ରାନ୍ଧିଛେ। ତ ବାପା ଦୋକାନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମେଳାକୁ ଦେବେ ବୋଲି, ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସୁଥିବେ ବୋଧେ ରାସ୍ତାର। ବାପା ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋ ମା ବଇଛି ମୋ ପାଖରେ। ମା କିସ କହ, ଏବେଳକୁ ଆସୁନୁ। ହାଏ କହୁନୁ କିସ ସାଙ୍ଗମାନେ କହ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କହୁନୁ ତମ ଛୁଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଛୁଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମା କହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ନିହାତି କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ମୋ ମା ଏବେ ଆଣିକି ଦଉଛି ମୋତେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରହିଲା ଭାତ, ଏଠି ଗିମ୍ହା ଭଜା, ଏଠି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପତୁଆ, ଏଇଟା ରହିଲା ହିଞ୍ଚୁଡ଼ ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଠି ଡାଲି। ତ ଆଜିର ଖାଇବା ଏତିକି। ଖାଇବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ପତୁଆ ଖାଇବା। ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ହିଞ୍ଚୁଡ଼ ତରକାରୀ ଭଜା। ତମେ ଖାଇଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ନନଭେଜ ଖାଏନି, ତ ମୋ ମା ଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ମା ଖାଉଛି। ମୋ ମା କହିବ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୋ ମା ଏଠି ଖାଇତେ ବଇଛି। ଏଇଟା ଚିକେନ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ମା ଚିକେନ ଖା, ଦେଖ କେରକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ରାନ୍ଧିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।